Well guys, yan o, nandito kami sa bagong kalsada. May checkpoint na yan dyan eh. Oo, pag kumanan dyan, pamuson yata, di ba? Yan si Kuyang Gala channel guys, yan. Si Orlan. Yan o. Pero yan yung ano, 'di ba? Yung galing pa ganun Santa Maria. Oo. Oh. Checkpoint na yan dyan eh. Oo. Pwede kang dumaan dyan, ano lang eh. Sa e-bike, kaya yan dyan. Si Kuyang Gala yan guys oh. Kuyang Gala, at saka si Orlan. Nagbablog-vlog kami dito sa bagong kalsada. E-bike gala. E-bike gala na to. E-bike gala. Dapat may ganyan ka de, yung ganon. Yung stick na ganyan kahaba, pang GoPro talaga. Mayroon eh. 500. Mamahalan ka pa nun eh. Mas maganda naman yung kaysa yung mas mura pa yung ano, Red Horse. Mura pa yung Red Horse, ganda ng bahay din yan, oh. Tama nga sabi mo, dito yung medyo may amoy-amoy na. Oo. Ito na pala. Ito. Ito. Yan.